New trail, guys. Try me sa kapatid ko. Bago to, guys. Tingnan natin kung saan to, ano. Naglakad kami 45 minutes. Going to the store. And then coming back now. 55 minutes. Yan. Dito, guys. Pauwi na kami. Nandoon si kapatid. Nag-spray, nag-bug spray. Kauno na siya sa kuan. Mga bugs. May kuan, oh, may squirrel. Big squirrel. Oh, rabbit. Mas rabbit. Kita niyo, guys. Na siya. Nilakaw na. Asa naman to sa kapatid. Yan siya. I'm gonna spray you. No, I'm fine. I'm gonna go shower when I come home. No, but this is for woods. Oh, okay. Just set that up first. And don't. Okay. Mag-spray siya. Sige. Ano pala to? Yun ang binili mo, ga? I know, I'm obsession with this because they bite. Okay. Hindi na. Ang tao dito. Kami lang. Wala man siguro dito mga tick. Ay. Kasi may road man eh. Wala man tayo sa mga ano. Ha? They don't matter. Oo. Minsan may ano pala. Mga laagan man good me, guys. Ikan mi nagbaktas, nag-shopping. Woody. See? Ang ganda, guys. Diba, guys? First time naming daan. Nag-ano ako dito, gang. Nag-wonder ko nito kung ano to dito na trail. Wonder Woman? Yeah. Ang daming lamok, gang. Yeah. Is it biting you? Hindi man, pero nakita ko. Nag-ano, naglupad-lupad. Sure, bite you. Especially it rains. And parang na akong yung ano, yung naglakad doon na buntis. Teka lang siya. Yeah, ano. Mingo kay, naibalay dito kang, oh. Ang lamok siguro niya. Huh? They didn't even like mow your Hindi. lawn. Ano.